ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା 500ରେ ଆପଣମାନେ ମନିଟାଇଜ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ସାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ 4000 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ପ୍ରକାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫର୍ମଟିକୁ ଭରିବେ ଏବଂ କେମିତି କରିବେ। ତ 2024 ମସିହାରେ ଏହା କେମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାସିନୀ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଡେରି କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବିଷୟରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନିଟାଇଜେସନ୍ କିପରି କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନିଟାଇଜେସନ୍ ସିନା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଭେରିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା କେବେ କରିବେ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଆଉ 4000 ଘଣ୍ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରି ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହାଫ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଫୁଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କରିବେ, ଆବେଦନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫର୍ମ କେମିତି ଭରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ youtube.com ଖୋଲିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ studio.youtube.com, ସେଠାରେ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଓଭରଭ୍ୟୁ। ଓଭରଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ ଆସିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେବେ। ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଟିକ୍ ମାର୍କ ଦେଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆସିବ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ୟୁର ଆଡ୍ ଡିଫଲ୍ଟସ୍, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ଆଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଆସିବ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିରେ ଆଡସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ଆଡସନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଠାରେ ନେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏଠାରେ ତାର ପାସୱାର୍ଡଟି ଦେଇ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏଡସନ୍ର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏଡସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଅଛି ତ ଆଉ ଯେତୋଟି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆଡସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିଥିବେ ଯେଉଁ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିରେ, ସେଇ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିକୁ ମନେ ପକାଇ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ। ତ ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡସନ୍ ପେଜକୁ ନେଇଯିବ। ଆଡସନ୍ ପେଜକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଫୋ। ତ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଫୋରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଇନଫୋରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ ଆସିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ୍ ଟେକ୍ସଟ ଇନଫୋ ଅଛି। ଟେକ୍ସଟ ଇନଫୋ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଆସିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁର ନେମ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଦେବେ, ନନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି, ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ ୟୁ ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଅର୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଆପଣ କ'ଣ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ର ବାସିନ୍ଦା କି? ନୋ, ପ୍ରଥମେ ନୋ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପୁଣି ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ସିଲେକ୍ଟ WB ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫର୍ମ ଟାଇପ୍ସ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଲା W8BEN। ଦିସ୍ ଫର୍ମ ଇଜ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନଲି ୟୁଜ୍ଡ ବାଇ ନନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ and will also be used to claim tax ବେନିଫିଟ୍। ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଛି କହିଛି ନନ୍ ୟୁଏସ୍, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ, ତ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ ଆସିବ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ। ଏଥିରେ ଆପଣ କିଛି ବି କରିବେ ନାହିଁ।
तापरे आपणको कंट्री एठारे चूज करिवे कंट्री इंडिया तो इंडिया चूज करिवे देखंतु फॉरेन रे हम इंडिया रे जेमिति पैन कार्ड सेमिति फॉरेन रे टिन कार्ड तो आपणकर करिवे पैन कार्ड रो नंबर टिको एठारे आपणकर फिलअप कर सारा पर आप नेक्स्ट रे क्लिक करेंगे नेक्स्ट क्लिक कला देखो एड्रेस अच्छी टैक्स ट्रिटी अच्छी एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन द यूनाइटेड स्टेट तापर आपणकर करेंगे एड्रेस एड्रेस रे क्लिक करेंगे एड्रेस रे क्लिक कले देखो रेसिडेंट एड्रेस इज पोस्ट बॉक्स और इन केयर ऑफ एड्रेस जेहेतु आपणकर डिटेल्स पोस्ट ऑफिस द्वारा आपणकर आसीबो आपनको एडसन पिन आसीबो तो एडसन पिन आसिला परे आपण माने सेतिरे एडसन पिन को एक्टिवेट करि परिबे तेणु आपणकर पोस्टल एड्रेस ही एठारे देबे रे कोनसी अलग एड्रेस देबे नाही सेमिति देबे पिन कोड देबे आपण ओडिसा ओडिसा देली एठारे आपण करिवे टाउन सिटी किंबा आपनको विलेज जगह रे आपनको मोबाइल नंबर ब्रैकेट करिकी लिखिकी देथिबे कोन पई आपनको पोस्टपियन आपनको कॉल करिकी एडसन पिन दे परिबो से हिसाब रे आपण पुनी नेक्स्ट रे क्लिक करिवे नेक्स्ट रे क्लिक कले टैक्स ट्रिटी अछि टैक्स ट्रिटी रे देखंतु आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ विथ होल्डिंग अंडर ए टैक्स ट्रिटी आपण माने यस करिवे जेहेतु रेसिडेंट ऑफ द कंट्री रीजन बेयरिंग ट्रिटी विथ द यूनाइटेड स्टेट यस करिवे एठारे नेक्स्ट रे क्लिक करिवे नेक्स्ट क्लिक कले आपन को भया आसीबो स्पेशल रेट्स आपन सर्विस रे क्लिक करिवे मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टी रे क्लिक करिवे अदर कॉपीराइट रॉयल्टी रे क्लिक करिवे क्लिक करि साला परे नेक्स्ट रे क्लिक करिवे नेक्स्ट रे क्लिक कले देखंतु एठार सर्विसेस रे एठारे फोन क्लिक करिवे ऑप्शन आसीबो आर्टिकल एंड पैराग्राफ 12 तो होल्डिंग रेट आसीबो प्रथमटी देबे 0% तापरे प्रथमटी 0% तापरे सेकेंड मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टी एटा भी सेमती पैराग्राफ 712 आसीबो विथ होल्डिंग रेट 50% देबे तापरे देखंतु पुनी आसीबो अदर कॉपीराइट रॉयल्टी सच आज प्ले एंड यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम आर्टिकल 12 और पैराग्राफ 2 सेकेंड एटा भी देबे 50% तापरे 50% दे साला परे 50% दे साला परे एठारे क्लिक करिवे क्लिक करिके नेक्स्ट रे क्लिक करिवे नेक्स्ट रे क्लिक कले देखंतु डॉक्यूमेंट प्रीव्यू एठारे एगुडी को आपण माने डाउनलोड करिके रखि परिवे बा देखि परिवे एमिति भाबरे चारोटी आपनकर टैक्स फॉर्म हे गला तो कौन करूछंती यूट्यूब रे आपनको कंफ्यूजन करूछंती एमिति करंतु सेमिति करंतु हमको करंतु समको करंतु एमिति कंफ्यूजन करूछंती आपण से वीडियोटी देखिबा को बाध्य सेति पई आपण माने एमिति करंतु सेमिति करंतु कहि कि आपनको माइंड डाइवर्ट करछंती सेमिति आपण माने आई कंफर्म दैट रे क्लिक करिवे आई हैव रिव्यूड दिस जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट मु रिव्यू करि सारली देखि सारली तापर आपण माने नेक्स्ट रे क्लिक करिवे नेक्स्ट रे क्लिक कला परे सर्टिफाई एंड साइन आसीबो अंडर पेनाल्टी ऑफ फ्रीजुरी आई डिक्लेयर दैट एमिति लिखिवे तापर लिखि सारला परे आपणकर ना आसी जिवो साइन रे ना आसी गले एमिति देखंतु तापर टैक्स इन्फो आई सर्टिफाई under penalty of perjury that the information and representation in this tax form have not changed and remain true, correct and complete from the entered year to the present time except as described below. आपण कोन करिवे आपणकर जदि पैन कार्ड रे किछि भी चेंजेस करिसंती जो तारिख रो किछि भी चेंजेस करनांती सेही तारिखटी एठारे देबे आ जो धन्यंतु आपणकर पैन कार्ड टी बनी 2009 मसीह तो आप 2009 मसीह कौन सी भी चेंज करना तो एठारे 2009 आसुनी 2016 आसुची तो 2016 आसुची 2016 मिनिमम 3 इयर्स भितर
आपण माने किसी भी चेंजेस करन नथिबे से ईयर टी को एठारे एंटर करिवे तापर योर सिग्नेचर आसीबो योर सिग्नेचर रे आपण माने सिग्नेचर करिवे आपण माने सिग्नेचर यस करले आपण को ना आसी जीवो तापर योर टैक्स इन्फो हैज बीन एक्सेप्टेड एमती गोटे मेसेज आसीबो सबमिट न्यू फॉर्म एथरे किछ करिवे नै परमानेंट एड्रेस एठारे आसीबो पोस्टल एड्रेस एठारे आसीबो अप्रूव्ड लिखिवे लिखाई देखो सबमिटेड सबमिटेड रे क्लिक करिवे आपन सबमिटेड लिखाई बाय एतिकी लिखाई यह वैलिडिटी केते दिन एमती भाव रे लिखाई ये थिला पेमेंट इन्फो माने टैक्स बेनिफिट तापर आपण माने कोन करिवे मु आउ एक नुवा वीडियो रे आपण मानकू जणैबी देखंतु एई भरी हिसाब रे आपण टैक्स फॉर्म को फिलअप करिवे ऐड को आशा करे आज भिडियोटी आपण मानकू भल लगी एथरू किसी आपण माने जानी पारिथिबे तो ताहले एमिति देखु थांतु हसु थांतु खुशी रे थांतु भल पाइबा रखि थांतु पुणी देखा हबो आउ एक नुआ वीडियो रे नुआ कथा सहित सेतु पर्यंत विदाय धन्यवाद।